Hi mga kalablab. Hi sa mga. Kalablab. Asa nam kalay? Dali oy. So karon day mga kalablab kay manguha mi og siroli. Hamig siroli mga kalablab na dito dapita. At bang ra mga kalablab duol ra siya. Yeah. Makita ang ura. Naghapit pagbiyabas ang mga person mga kalablab. Bisag linghod-linghod pa. So dara siya mga kalablab. Kana siya dira gipulungan naman sa kong papa mga kalablab. Then naa sa diri. Dira kana dira dapit mga kalablab asa na dira. O di ay. Kana day kana. Pero wala na kay mga bunga mga kalablab, wala na kay hinog. Kariyo na pa siya madaginot mga kalablab. So, gamay ra kay mong kuha mga kalablab kay lisod jud kay siya. Kuhaon kay nana siya sa tumoy mga kalablab.